نبی دے نام تے چھری چلان لگیا بندہ مر نہیں جاندا، گش نہیں پہ جاندا۔ اہل حدیث ہوئے، تختہ دار ہوئے، ہتھ کڑی ہوئے، جیل ہوئے، گولیاں ہون، کوئی بندہ کہے محمد دی میم تے چھری رکھ، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں جسم دا قیمہ کرا لانگا، چھری دا اشارہ محمد دی میم وال کرنا گوارا نہیں کرا۔ اوے اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل دیوبند آئے ہو، سارے رل مل کے بیٹھے ہاں جدے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی، مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ یعنی تیجے والے پاسوں مڑ جاؤ، ہٹ جاؤ، اسی تے دن رات یہی آنے اللہ تے دے رسول دی گل منو۔ کوئی تیسری گل کہنے او دین ہوئی جے جڑا آمینہ دے قلبے اتر تے نازل ہویا جے، او پیغمبر دے نام تے چھری پھیر دا نہیں۔ علی آندے نے سونے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ ربیع الاول ہے نا، ساڑھے بیلیاں نے وڈے وڈے کیک بنانے نے اتے نبی دا نام لکھنا ہے، اتو چھریاں نہ کٹنا ہے۔ کٹ دینے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح یار، میں کہڑی کوئی گل نجائز کر رہا، بولو یار۔ بندے نو کچھ خیال نہیں ہوندا۔ تو نبی چ مولانا طاہر القادری صاحب فرماندے نے جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ، اصل دے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں۔ بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا شیر اسلام مناظر اسلام جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی دخل الجنہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا تے ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے اور قیامت تک کلا رہے گا۔ قیامت دے دن للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے یہ سالانہ
الحمدللہ سیرت دے حوالے نہ شان دے حوالے نہ کانفرنس جس دے روح رواں میرے انتہائی محترم بھائی محمد یحییٰ رحمانی صاحب اور جماعت دے خطیب حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب، تھوڑے خطیب کاری اسد صاحب، عدنان اسد صاحب اور ایتھوں دی موجودہ انتظامیہ جلسے دے انتظام و اہتمام کرنے والے نوجوان، انہاں دے رفقا، اور بڑی ہی خوشی دی بات ہے کہ آج عمرے دے 2 ٹکٹ بھی انتظامیہ نے رکھے نے، تے اگلے سال مولویاں دا بھی ایک رکھنا چاہیے، بول دے نہیں ہاں وہ دی وجہ ہے کہ ویکھو جی ہاں اگلے سال آخری تقریر ہوئے گی تو انشاءاللہ ٹکٹ بھی میرا ہی ہوئے گا، ہاں ناشتہ بھائی یحییٰ صاحب دی یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دے رزق چ برکات نازل فرمائے اور غیب دے خزانیاں چو اللہ دی مدد فرمائے، اور تمام رفقا دا انتظام و اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، اور اس کانفرنس نو ساڈے ساریاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے، اچھی کہو آمین۔ میرے ذمے بھائی محمد یحییٰ صاحب نے مضمون لگایا اتباع رسول دے حوالے نہ، تے نال یہ بھی کیا سی جیڑا تھانوں چنگا ہوندا ہے وہ بیان کرو، یہ کہہ رہے سن بھی جیڑا چنگا تھانوں یاد ہے نا وہ بیان کرو، میں کہا تسی جیڑا دینا ہے وہی انشاءاللہ یاد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث نہ پیار نصیب فرمائے۔ میں قرآن دی ایک آیت مقدسہ تساں احباب دے گوش گزار کی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسول دے حوالے نہ بڑیاں ہی قیمتی بڑیاں ہی اہم چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، تے بڑی ہی توجہ دے نال بڑے ہی انہماک دے نال مکمل یکجہتی دے نال توجہ میرے ور رکھ کے اللہ دے قرآن واسطے پیغمبر دے فرمان واسطے توجہ کیجئے۔ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے ایک رسی لے کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے، وہ جڑی 4 دیواری حویلی ہے وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود ہوندیاں نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن زمیندار جدوں اس گاں دے بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا، پتہ ہے نا تھانوں، بول دے نہیں یار، وہ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچڑے نو عربی چ طبیعہ کیا جاندا ہے، طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر کلمہ ساڈے بریلوی بھائیاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے، اہل حدیثاں بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے، دیوبندیاں بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے، ساریاں دا نبی ایک کے، اچھی بولو ساریاں دا نبی، قرآن بھی ایک کے، حدیث بھی ایک کے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے موجود نے، کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑیاں بڑیاں شخصیات، بڑے بڑے امام موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں چھڈ کے، دروازے چھڈ کے، ذاتاں چھڈ کے، جماعتاں چھڈ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے دے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ سمانے والے ہوئے حدیث بین دلیل ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی۔
بولو کسی امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی. جنت کدے دروازے تو ملنی ہے؟ نبی دے دروازے تو ملنی. اور وہ دی ایک شرط ہے من اتانی دخل الجنہ, جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. یعنی جنت دے داخلے واسطے نبی دی اطاعت شرط ہے, اتباع شرط ہے. اور قرآن نے کی کیا ان تطیعوہ تہتدوا, پیغمبر دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت تقلید دے اندر نہیں, ہدایت پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دے اندر ہے. اور پھر قرآن دے ایک پارے چ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والےو اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی, اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. یعنی نیکی اوہی نیکی ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. عبادت اوہی قبول ہونی ہے, عمل اوہی قبول ہونا ہے, ذکر اذکار اوہی قبول ہونا ہے جڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق کیتا جائے گا. باقی عمل اللہ دی عدالت چ جنہ بھی اچا ہوئے گا نا, قیامت نو کرن والے کر کے آؤن گے, آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. عربی دے اندر ناصبہ اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جیڑی وزن چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے. اے دنیا چ نفل پڑھ پڑھ کے نیکیاں کر کر کے, دنیا چ اعمال پڑھ پڑھ کر کے, نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک کے چور ہوئے ہون گے, او دے باوجود جہنم دا بالن بنا دیتے جان گے. او دی وجہ کی ہے کہ انہاں دیاں نیکیاں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر نہیں ہوئے گی. توجہ ہے سارے دی. اور پھر قرآن دے ایکو پارے چ اللہ نے کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو, زکات دیو, لیکن اطاعت میرے رسول دی کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. پیغمبر دی اطاعت جڑی ہے نا پنڈ والیو, اللہ دی رحمت دا سبب بندی ہے. نبی دی اطاعت جنت چ داخلے دا بولو بولو سبب بندی ہے. نبی دی اطاعت جڑی ہے وہ ہدایت دا سبب بندی ہے. پیغمبر دی اطاعت جڑی ہے دنیا تے آخرت چ کامیابی دا سبب بندی ہے. نبی دی اطاعت جڑی ہے قیامت نو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دے سلامی دا سبب بنے گی, تے نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دے جام دا سبب اور ذریعہ بنے گی. قرآن سنیے, توجہ کیجئے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو توجہ نہ میری گل نو سننا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دے یارے دی آئی کو بند کرو, اینو سادہ چلایا. دنیا تے آخرت دے اندر اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہندے ہو, جنت دے بھویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو, نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاہندے ہو, تے جنت دے بھویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو, او دی شرط کی ہے فاتبعونی. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ, جو نبی نے دتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو, جتھوں پیغمبر نے منع کیتا ہے اتھوں منع ہو جاؤ. فاتبعونی, جدوں تسی میرے نبی دے آکھے لگ کے اللہ دے نے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, پھر میں تھانوں دو انعام دیاں گا. پہلی گل اے وے یحببکم اللہ, میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا دیواں گا. تے دوجی گل اے وے ویغفر لکم ذنوبکم, میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. عربی دے اندر غین فارا غفر
उस गड़े ते टोए नूं किया जांदा है जिहदे अंदर गंदगी सुट के मिट्टी पा दित्ती जांदी है। अल्लाह आंदे ने मेरे नबी दा कहना मन के, नबी दे आखे लग के, पैगंबर दी इत्तिबा और इताअत करके, मेरे पैगंबर दे कहने ते चल के, नबी दे पीछे चल के मेरे दरवाजे ते आएगा, मैं तेरी जिंदगी दे गुनाहां दी गलाजत नूं टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा देंगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फिर कहो, फरमाया तुसी जदों मेरे नबी दे आखे लगोगे, नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरेक्ट हो गया। तर्जमा हो जाए, नबी पाक नाल, मोस्ट वेलकम जी आया नू, नबी पाक माशाअल्लाह मेरी जमात दे अजीम आलमे दीन उस्ताजुल उलमा मुफ्ती जमात फजीलत शेख हजरत मौलाना अतीकुर रहमान अलवी साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ लाए। दुआ करो अल्लाह इन्होंने सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मेरे मसलक दे बड़े जबरदस्त वकील ने, और कदर करया करो, ऊंची कहो आमीन। फरमाया मेरे पैगंबर दे आखे लग के आओगे, नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरेक्ट हो गया। मेरा कोई कमाल नहीं, गॉड का करम, उसकी नजरों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़ के न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। मुझ पे अल्लाह की रहमत हो गई जब से कुरान और सुन्नत सब्जेक्ट हो गया। नबी की हदीस छोड़ के जो जाएगा कहीं, अल्लाह की नजरों में वो रिजेक्ट हो गया। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, आओ नबी दी ता इत्तिबा करनी है, पैगंबर दे पीछे लगना है, ते जेड़ा दीन नबी ने दिता है वही दीन है। पैगंबर दी जबान चो जो निकले है ओ पिंड वाले ओही हक ते सच्चे ते पाके ते ला शक के, ते जो आप दे सीने ते जिबरील लेके आया ओही दीन है, बाकी सब नदीन है। किसे मौलवी, किसे पीर, किसे इमाम दी बात नू मैं दीन मन्नांगा, ओदे ते मोर मदीने वाले मुस्तफा दी होएगी। मेरा मसलक ते मनहजे वे हजरत इमाम अबू हनीफा, सब कह दियो रहमतुल्लाह अलैह। कवो कवो असी इमामा दा अदब करने आ। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने, हजरत इमाम शाफी रहीमहुल्लाह वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने, हजरत इमाम मालिक रहीमहुल्लाह वाजिबुल अदब ते वाजिबुल एहतराम ने, अल्लाह अल्लाह इमाम अहमद इब्ने हंबल वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने। सारे इमाम जेड़े ने, इन्हां दी जुत्ती दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा है, इन्हां दी जुत्ती मेरे सिर दी पग है। लेकिन मेरा मसलक सुन ले, वाजिबुल इताअत जमीन दी धरती ते इको ही जात है, ओ मेरे नबी दी जात है। ऊंची बोलो, नबी दी। इन्हां दी इत्तिबा इताअत दा हुक्म कुरान ने क्यों नहीं दिता? ये सारे इमाम बोलते ने अपनी मर्जी नाल, जेड़ा अपनी मर्जी ना बोले ओदी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ते नबी दी इत्तिबा और इताअत इस वास्ते करनी है, मेरा महबूब बोलदा रब दी मर्जी नाल। जेड़ा अल्लाह दी मर्जी ना बोले ओदी कोई बात भी गलत हो सकती, अजे गज के नहीं बोले ओदी कोई बात भी गलत। जो मेरे नबी दी ज़बान चो निकलिया वो हक के सच है। बिमानुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो नबी दे कल्बे अतर ते नाज़िल होया वो भी हक के सच है। ते मेरे पैगंबर ते दो ही किताबां उतरियां ने, व इज़ा कील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल राईतल मुनाफिकीन यसुद्दून
यसुद्दून अनका सदूदा। अल्लाह दे ने मेरे महबूब कह दियो आ जाओ, जो रब ने नाजल कीता है, की नाजल कीता है, कुरान नाजल कीता है, हदीस नाजल कीती है, आ जाओ कुरान हदीस वल। लेकिन रईतल मुनाफिकीना, तू मुनाफिकां नू वेना लोकां नू रोक देने कुरानो हदीस तो रोकना। रईतल मुनाफिकीना यसुद्दून अनका सदूदा, कुरानो हदीस तो रोक देने। लेकिन इस जमीन दी धरती दे उत्ते मसलक अहले हदीस ही है जेड़ा नारा लांदा है। अहले हदीस के दो असूल अतीउल्लाह, और बोलो अतीउल्लाह। मैं क्यों नारा लाना? कुरान भी अल्लाह दी वही है, हदीस भी अल्लाह दी वही है। कुरान भी जिबरील लेके आया है, हदीस भी जिबरील लेके आया है। कुरान भी मेरे नबी दे कल्बे अतर ते नाजल होया है, हदीस भी नबी दे सीना अतर ते नाजल होई है। कुरान भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, हदीस भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह। कुरान भी ला रैब है, हदीस भी ला रैब है। कुरान भी दे अंदर भी शक नहीं, हदीस दे अंदर भी शक नहीं। जेड़ा कुरान दा मुनकर है वो भी काफर है, जेड़ा हदीस दा मुनकर है वो भी काफर है। क्योंकि पूरे कुरान दा मुतालिया कर ले, हर जगह ते आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला। इताअत करो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब। वेख लै यही दीन है, इताअत करो अल्लाह ते ओदे रसूल दी। व मन युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह, जिन्ने नबी दी गल मन्नी है ओने अल्लाह दी गल मन्नी है। जेड़ा नबी दे आखे लगा वो अल्लाह दे आखे लग गया। अल्लाह 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 मैं तेरे कुरान तो लख वार कुर्बान जावा। आइए जेड़ा नबी दी इताअत करदा है, हुण पैगंबर दी इताअत तो मुराद की है हदीस दी गल मननी है, अल्लाह दी इताअत तो मुराद की है कुरान दी गल मननी है। ते दुनिया च किताबां किनियां ने? बोलदे नहीं तुसी? ओ बोलो किनियां किताबां ने? किताबां भी दो ने, हस्तियां भी बोलो, बस्तियां भी। मक्का ते मदीना हस्तियां दो ने, बस्तियां दो ने, किताबां दो ने, ते कलमे दे जुज़ भी दो ने, ते कन भी जिन्हां दे दो ने वही बोलिया जी, अखां भी हथ पैर भी दो ने। ते बंदा दू चो ही पैदा होया, एक मर्द ते औरत चो, तीजा उथे भी कोई नहीं। तीजा रलिया नहीं ते चुगा गलिया नहीं। वो बोलते नहीं तीजा रलाना। असी आने तीजे वाले पासियों मुड़ जाओ, हट जाओ। असी ते दिन रात यही आने अल्लाह ते ओदे रसूल दी गल मनो। कोई तीसरी गल कहने आ दीन हो ही जे जड़ा आमिना दे कलबे अतर ते नाजल होया जे। अपने कोलों घड़ घड़ के दीन ना बनाओ। आ वेख लै वो दीन मुकम्मल हो गया। अज तो सन 10 हिजरी है, 9 जुलहज जुमे दा दिन ते मैदान अरफात दा ते आका ऊठनी ते बह के खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। अरश तो कुरान लैके जिबरील आउंदा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अज दे दिन असी तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता है।
دین مکمل ہو گیا ہے اج تو 1500 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے تے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے اپنی انگل آسمان نو اٹھاندے نے تے آندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ کیا ہے اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تے چوتھی دفعہ میرے نبی نے اپنے صحابہ نو کیا ہے اور تسی بھی گواہ بن جاؤ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدوں اینی گل کہی ہے تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ اللہ گواہی کا دیئے اللہ تیری گواہی اے وے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں ہی صحابت تواڈے تک پہنچا دیتا ہے اے دے اندر میں محمد نے نہ کمی کیتی ہے نہ زیادتی کیتی ہے نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے اوے اہل حدیث آئے ہو اہل سنت آئے ہو اہل دیوبند آئے ہو سارے رل مل کے بیٹھے ہاں جدے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے وہ بولو کیویں دے چھڑی ہے تینوں اجازت کیویں دے چھڑی ہے اللہ نے تے پھر کام ہی مکا دیتا ہے آنا ذرا غور کر میں جڑی گل دسنا چاہنا وا اللہ دے نے میرے محبوب پیغمبر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ میرے محبوبہ میں جنہ دین تیرے تے نازل کیتا ہے او دے اندر تو اپنے کولو وعدہ کر کے منسوب میرے ول کرے میں تینوں سجے بازو تو پکڑ کے تیری شاہ رگ کٹ دیاں تینوں بچان والا کوئی نہ ہوئے کنوں کہہ رہے اللہ او کنہ نو کہہ رہے بولو دے صحیح جدے سینے تے پورا دین اترے ہے اللہ انہوں کہہ رہے ہیں میرے محبوب اپنے کولو اگر تو وعدہ کریں تے منصوب میرے وال کریں میں سجے بازو تو پکڑ کے تیری شاہ رگ کٹ دیاں بچان والا تے مولویاں نو بولو انہوں بند کر یار کون چلان دیا ہے پیغمبر نو اس بات تو بری ذمہ رب نے نہیں کیتا تے سانو مولویاں نو کر چھڑیا اسی آئے دن نوی دین ویچ بادشاہ تے آنے ہیں جی بدت حسنہ ہے آندے رکھے نہیں وہ بولو میلاد النبی چ مولانا طاہر القادری صاحب مولانا علامہ طاہر القادری صاحب میں میلاد النبی کتاب لکھی ہے وہ دے چ لکھیا ہے اسی عید میلاد النبی نو شرعی عید نہیں ماندے ہیں کی نہیں ماندے شرعی عید نہیں ماندے تین صحابہ نے اس واسطے نہیں منائی انہاں نو غم بڑے سن تے مولوی غلام رسول سیدی آندا انہاں نو کم بڑے سن جنوں شرعی نہ منیے او دا ثواب مل سکدا ہے وہ بولو تے صحیح پھر اکثر علماء نے بات لکھی ہے کہ بدت حسنہ منو کیڑے ویلے شیخ امام مالک یاد آئے رحمہ اللہ فرماندے نے جن نے اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدت حسنہ اصل دے اندر اس بدتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے پہلو دین مکمل نہیں سی اسی مکمل کرنے ہوئے کتنی بڑی جرت ہے یار کتنی بڑی دلیری ہے آئیے دین اوئیے جو آسمان تو جبریل لے کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے مجدہ دودھ چونے او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص ہوئے گا بولو دے صحیح جڑے پاندے ہو چپ کرو باقی دے بولو ہاں اچھا مسجد دے ٹوٹیاں دا پانی ہے یار کیوں نہیں خالص ہونا چاہیے او بولو ڈیو مرینڈا پاؤ پھر خالص ہے نہر دا پاؤ پھر خالص ہے زمزم پاؤ پھر خالص ہے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا
ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਊਰੀਆਂ ਦੇ, ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਤਵੇ ਮੰਨੇ ਪਿਆ ਕਨਜ਼ ਕਦੂਰੀਆਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਖਾਏ ਛਾਨ ਪੂਰਾ ਛੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚੂਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੀਵੇ ਪਿਆ ਖੱਟੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی قول چلے گا، قیاس چلے گی۔ وہ بولو حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر لے کے جگاں دے پیر پہنچے نے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ مکے والیاں کو کیا ہے، اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی۔ آقا فرماندے نے عمر جائے انہاں جا کے سمجھا چلے آنو، اسی علاتے حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی کوئی جنگ دا ارادہ لے کے نہیں آئے۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی تھانوں پتہ ہے میرا تے کافران دا گئی اٹھ کھڑکا چلدا ہے، کسے بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا ہے پچھلی نالوں اگلی۔ حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان نو بھیجو رضی اللہ تعالی، کنو بھیجو؟ حضرت عثمان نو بھیجو، بڑا حلیم الطبع بندہ کوچی بھی بولے نہ کدی نہیں بولے۔ حضرت عثمان نو بھیجیا جاندا ہے، مکے والے آندے نے عثمان آ بھائی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، تینوں کنے روکنا ہے؟ عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ ادھروں حدیبیہ تے صحابہ آندے نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، سائی کر لی ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے عثمان مر سکدا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا۔ ادھروں افواہ پھیل جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا۔ اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی؟ سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ ادھر میرے وال ویکھو تھلے نبی دا ہاتھ ہے، اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے، عمر دا ہاتھ ہے، علی دا ہاتھ ہے، تے 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا، اتوں رب بول پہ ہے۔ اللہ آندے نے انما یبایعون اللہ، اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، اینا بیعت محبوبہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ تے ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا اینا دے ہاتھ تیرے ہاتھ ہوتے نے، اینا دے ہتھاں دے ہوتے میں رب دا بھی ہاتھ ہے۔ جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم جا سکدے نے۔ آقا فرماندے نے حدیبیہ دے مقام تے جنہ بیعت کیتی ہے نہ تے جہنم حرام ہے، اچھی بولو جہنم حرام ہے۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ادھر میرے وال ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے اوپر اونان دے ہاتھ ہے ساڈا، یہ سانو بڑے پیارے۔ روضہ پاک نبی دے اندر آندے نے نا قرآن چاہے کہ جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، تے جڑے نبی دے روزے ہی سوں گے بول دے نہیں ہونا، انہاں دے جنتی ہون چ شک کرنا۔
روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو اوے کہرو رہن اونا دے دشمن تے نہیں مقام اونانو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو جاندی آقا اینڈ تے آندے نے اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ بیعت مکمل ہو گئی ہے مکے اطلاعاں پہنچ دیاں نے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجے ہے کہ نبی دے صحابہ نے اگر مرن تے بیعت کر لئی انہاں مرن تو باز نہیں ہونا سہیل آیا جا صلح کر کے آ سہیل ہوندا آقا فرماندے نے کدھر آیا آندا جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا آقا فرماندے نے تیریاں کی شرائط نے آندا پہلی شرط ہے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اتھوں اگلے سال عمرہ کرن واسطے پھر آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یاد نے نا حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے تیری عقل چلے چ پے ہوئے عقل دا نا دین او بولو تے صحیح حضرت علی آندے نے جے عقل دا نا دین ہوئے عقل کہیں دیئے پیر تھلیوں لگدا مسا تھلیوں کرو تے دین آندہ مسا اتوں کرو ہن عقل دینی مننی دین دی مننی ہے عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع نہیں اللہ حضرت عمر آندے نے پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہا ہے بولن دی جرت ہی نہیں دوسری شرط تیری کی ہے آندہ ہی دجیے وے ساڑھا بندہ تھوڑے آل آگیا تو ہاں فوراں دینا ہے جے تھوڑا ساڑھے آل آگیا ہاں کو نہیں دینا فرمایا بھی ٹھیک ہے عمران نے اپنی شرط کوئی نہیں ساریاں یہ دیئے منیاں جان لیکن بولن دی جورت نہیں شرائط طے ہوئیاں اور بھی تے تھلے نبی پاک نے سین کیتے فرمایا تم ہی سین کر بھائی یہ ویکھ کے آندہ میں نہیں کرنے فرمایا کیوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے تو کیوں نہیں کرنے ہن مشرک کی آندہ ہے آپ بریلویو اہل حدیثو دیوبندیو سنو کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام دا اپنے آپ نو امتی کہلوانو مشرک کی آندہ ہے آندہ جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڑا رولا ہی یہ وے تھوانو ہاں محمد بن عبداللہ منیا محمد رسول اللہ نہیں منیا اگر رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر تیری اتباع کرنی پہے گی ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پڑنا پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نا پتہ یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی بولو جی کاری ادنان صاحب مخالفت بھی کر دینے کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کا قول یہ ہے حدیث تو ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے یہ ہے حدیث تو ٹھیک ہے میرے مفتی کا فتویٰ یہ ہے اصول کرخی چ لکھیا نہیں حدیث دے قرآن دے مقابلے چ امام دا قول آئے قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آئے حدیث نو میں کہا بڑی جرت ہے تیرے چ بھائی لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فرماندے نے آندے نے اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ اگر قرآن دی آیت تھوڑے قول دے مخالف آئی امام صاحب پھر فرمایا اترکو قولی بھی کتاب اللہ میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن مان لے اے امام صاحب شاید تشریف فرما لے اقد الجید کتاب اقد میں نے ہار جید میں نے گلا مضاف وہ بول دے نہیں انہیں دجا سوال کیتا انہیں کہا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے پھر تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے فرمایا اترکو قولی بے خبر رسول اللہ میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے اے میرا مسلک اے منہج پوری کائنات دے قولانو ٹھکرا دے پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دے حضرت عمر آندے نے دنوں آقا فرما دے نے اتو مٹا دے حضرت علی نو کیا اتو مٹا دے بھی محمد رسول
हजरत अली आंदे ने महबूब जी मेरा हथ कटिया जा सकता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटा सकता नहीं। ते हुण रबीउल अव्वल है ना, साडे बेलियां ने वड्डे वड्डे केक बनाने ने, उत्ते नबी दा नाम लिखना, उत्तों छुरियां ना कटना। कटदे ने कि नहीं? बोलो तो सही यार, मैं किहड़ी कोई गल नजायज कर रहा? बोलो यार। बंदे नूं खुद ख्याल नहीं आउंदा, नबी ते नाम ते छुरी चलाण लग्या बंदा मर नहीं जांदा, गश नहीं पै जांदा। अहली हदीस होए, तख्तेदार होए, हथकड़ी होए, जेल होए, गोलियां होण, कोई बंदा कहे मुहम्मद दी मीम ते छुरी रख, रब्बे किबरिया दी कसम खा के कहना मैं जिस्म दा कीमा करा लांगा, छुरी दा इशारा मुहम्मद दी मीम वाल करना गवारा नहीं करांगा। नारे तकबीर। सदाकत मसलक अहले हदीस, सदाकत मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, अदब मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा। जिहदे अंदर ईमान है वो पैगंबर दे नाम ते छुरी फेरदा नहीं। अली आंदे ने सोने हाथ कटिया जा सकता है, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता। ते मुशरक नूं पता है जिदा कलमा पढ़ीदा उहदे पिछे चलीदा, जिदा कलमा पढ़ीदा उहदी गल मन्नी दी है। उन्हें कहा ही मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मन्निया, मुहम्मद रसूलुल्लाह मन्निया ही नहीं। तू रसूलुल्लाह मन के भी दाढ़ी मनाना है, तू रसूलुल्लाह मन के भी नबी दी हदीस दे सामने इमामां दे कौल पेश करना है, मुफ्तियां ते पीरां नूं ते गद्दी नशीनां नूं पेश करना है। तू रसूलुल्लाह मन्निया, पुछ मनते ने कि नहीं? मेरा मसलक ते मना जेवे, आका ने उत्ते लकीर फेरी है, सुलह हो गई है। हदीस बुखारी दी है, हजरत उमर उठते ने ते सीधे अबू बकर दे खैमे च, अबू बकर कोई गल दी समझ आई है सुलह दी? आ दोवें जने सारियां उन्हां दियां गल्लां मनियां ने, आ दोवें जने मिल के गल ना करिए अल्लाह दे नबी ना। वाह अबू बकर मैं तेरी फहमो फरासत तो भी जग वार दे। अबू बकर की आंदे ने उमर मैं नहीं जाना, क्यों? फरमाया हो वा रसूलुल्लाह, अल्लाह दे रसूल ने मैं जाना नहीं। हजरत उमर उठे सीधे रसूलुल्लाह दिखाए, उमर किवें आया? अल्लाह रसूल असी हक ते मुशरकी ने मक्का बातल ते उन्हां नाल लड़दे, असी मर जावांगे, किथे जावांगे जन्नत च, ओ किथे जाणगे जहन्नम च, ते एडी लिफ के सुलह करन दी लोड़ कादी? आका फरमाते ने उमर इन्नी रसूलुल्लाह, उधर जाना होगा रसूलुल्लाह, इधर नाल आका फरमाते ने उमर कन खोल के सुन लै, सुलह अपनी मर्जी ना नहीं कीती, मैं अर्श वाले दी मर्जी ना कीती है। हजरत उमर आंदे ने मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल जाती है, आसमान ते जमीन दा कलाबा एक हो जाता है। मैं क्या उमर तू बड़ा वड्डा नेर मार बैठा है, गुनाह कर बैठा है, जेड़ा नबी दी हदीस के सामने अपनी अकल पेश करता रहा है, पैगंबर दी हदीस के सामने अपना कौल पेश करता रहा है, नबी दी हदीस के सामने अपनी कियास राय पेश करता रहा, अपना कौल फतवा पेश करता रहा है। उमर आंदे ने इस गुनाह की वजह तो मैं बड़ियां बड़ियां जंगां च हिस्सा लिया, बड़ियां बड़ियां नेकियां कीतियां ने कि अल्लाह हुदैबिया वाला मेरा गुनाह माफ कर दे। ओए आई मेरा मसलक है, आई मनहज है, आई दावत है, आई पैगाम है, आई ऐलान है, आई यलगार है, आई ललकार है कि नबी दी हदीस दे सामने उमर दा कौल नहीं चल सकदा। मैं तेरे इमाम दा कौल किवें चलन दियां? नबी दी हदीस दे सामने उमर दा फतवा नहीं चल सकदा, कियास राय अकल नहीं चल सकदी। मैं तेरी कियास राय अकल किवें चलन दियां? तेरे मुफ्ती दा फतवा किवें चलन दियां? जिथे नबी दी हदीस आ जाएगी, दुनिया दे कौल कियास फतवे राय सारा कुछ ठुकरा दिता जाएगा, मुहम्मद दी हदीस दा परचम लहरा दिता जाएगा। क्यों? फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह थानू नबी दे लड़ लाए। फिर कहो जो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां। इस नगर जिस चाती पाई ओ गुनाहगार न रहियां। जिसने रू गर्दानी कीती ते कम कीते मन मानी।
ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਰ ਸਲਾਮਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। मेरी दावत सुन ले, आओ लोको टिकट खरीदो, खड़ा जहाज मुहम्मदी। ओए फिर न कहना खबर न होई, सुनो आवाज मुहम्मदी। ते गल सुन लो तवज्जो ना, सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी। मैं की गल सुनावा, आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां छावा। जी जेड़ा छड़ तरीक नबी दा ते नवा तरीक नकाले, ओ नहीं साडी उम्मत विचों कि आ मदीने वाले। हनफी शाफी मालकी हंबली ओए सारे छोड़ अकीदे, आजा सड़क मदीने वाली, आ दरबार नबी दे। कुल इन कुल तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की। अगले साल इंशाअल्लाह इत्थों ही गल फिर शुरू करांगे। आखिरी तकरीर होएगी भाई आया साहब, अगले साल आखिरी होएगी इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अनिल माशाअल्लाह। इस सन साड़ी जमात के अजीम तर्जमान हज़रत मौलाना हाफिज़ मुहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, और तुसी स्टेज ते देख रहे हो